কলকাতা পুলিশ, এসটিএফ ও ফালাকাটা থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে শুক্রবার নগদ 20 লক্ষ টাকা সহ 5 কেজি 200 গ্রাম ব্রাউন সুগার সমেত 5 জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। শুক্রবার দিনভর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ফালাকাটা শহরের 12 নম্বর ওয়ার্ডের দুলাল দোকান এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে এদিন দুলাল দোকান এলাকায় একটি বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। পুলিশের অভিযানে 5 অভিযুক্তকে হাতে নাতে ধরে ফেলে পুলিশ। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ধৃতরা হলো মালদা জেলার কালিয়াচকের 3 ক্রেতা মইদুল ইসলাম, রশিদুল হক, আব্দুল কালাম আজাদ ও কোচবিহারের জেলার পুন্ডিবাড়ির 2 বিক্রেতা হাফিজুল রহমান, সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাথে একটি 14 চাকার লরি, বুলেট বাইক, মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত 5 জনকে আগামীকাল আদালতে তোলা হবে। मॉर्निंग हमको एक एनडीपीएस केस रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन मिला है और कोलकाता पुलिस और हमारा कोलकाता पुलिस एसटीएफ कोलकाता पुलिस और हमारा फालाकाटा पीएस दोनों मिला के इन्फॉर्मेशन को वर्कआउट किया है। वर्कआउट करने के बाद फालाकाटा दुलाल दुकान एरिया से 5 लोग एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है और 5 लोग एक्यूज्ड के पास 5.2 kg सस्पेक्टेड नार्कोटिक सब्सटेंस हम लोग सीज किया है, अलॉन्ग विथ 1 टाटा ट्रक एंड एक रॉयल एनफील्ड बुलेट और 90.59 lakhs कैश और 8 मोबाइल्स और 1 वेइंग मशीन हम लोग सीज किया है। और एक्यूज्ड में 3 रिसीवर्स है और 2 सप्लायर्स है। रिसीवर जो कॉन्ट्राबैंड लेने के लिए आया है उन लोग मालदा का रहने वाला है और जो सप्लायर्स 2 लोग हैं वो कुछ बिहार का रहने वाला है।